Salut, 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 c'est l'heure de ta dictée de français du jour. Aujourd'hui, c'est une dictée sur le thème de la santé. Pour celles et ceux qui, éventuellement, un jour auront besoin de consulter un médecin, d'aller chez le dentiste, d'aller chez le docteur dans un pays francophone, mais aussi et surtout pour celles et ceux qui voudraient exercer leur profession médicale à l'étranger. Éventuellement, si vous voulez vous expatrier au Québec, au Luxembourg, en Suisse, en France, en Côte d'Ivoire ou tout autre pays francophone, cette dictée, ces exercices que je mets en ligne presque tous les jours sont essentiellement pour vous. Si sienten que todavía les falta para practicar las bases del francés antes de radicarse en otro país para ejercer su profesión de médico, de dentista, de psiquiatra, de enfermera o cualquier función del sector de la salud, pueden mirar debajo de este video. Hay un enlace para tener acceso a clases de francés desde lo más básico conmigo. Vamos por el dictado de hoy. La semaine dernière, la semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il avait très mal aux dents. Il avait très mal aux dents. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il s'est fait arracher 2 molaires. 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 Il avait plusieurs caries. Il avait plusieurs caries. Il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Et il souffrait beaucoup. Il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Et il souffrait beaucoup. Il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Maintenant, il se sent beaucoup mieux. 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 La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il s'est fait arracher 2 molaires, il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Maintenant, il se sent beaucoup mieux. Antes de mirar la colección conmigo, sigue el canal, pon un me gusta o lo que sea para estar seguro de recibir las notificaciones. Yo voy subiendo nuevos dictados todos los días para que puedas practicar. La semaine dernière, la semana pasada, mon père est allé chez le dentiste. Mi padre ha ido donde el dentista. Il avait très mal aux dents. Él tenía mucho dolor en los dientes, le dolían mucho los dientes. Avoir mal es una forma de decir que a uno le duele. Il s'est fait arracher 2 molaires. Le quitaron 2 dientes. Molaires son los dientes que están en el fondo. Ahí. Yo no sé cómo se dice eso en español. Este vocabulario en español yo no lo tengo. Molaire en francés son los dientes que están por el fondo. Díganme en los comentarios cómo se dice eso en español. Los nombres de los dientes. Il avait plusieurs caries. Él tenía varios caries. Et il souffrait beaucoup. Y sufría mucho. Maintenant, ahora, il se sent beaucoup mieux. Él se siente mucho mejor. Lo voy a leer de nuevo para que pronuncies conmigo. Sin pena, de eso no se vive. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il s'est fait arracher 2 molaires. Il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Maintenant, il se sent beaucoup mieux. Lo voy a leer en velocidad francesa, porque cuando te va a tocar trabajar en un país francófono, la gente no te va a hablar despacio, te va a hablar en una velocidad normal. Entonces voy a leerlo como si yo estuviera hablando de mi vida.
La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il s'est fait arracher deux molaires. Il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Maintenant, il se sent beaucoup mieux. Ahí todavía estoy hablando chévere. Yo todavía estoy pronunciando muy bien todas las letras. Ahora voy a tratar de ir, digamos, más rápido, pero digamos, más normal, más bien. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. Il avait très mal aux dents. Il s'est fait arracher deux molaires. Il avait plusieurs caries et il souffrait beaucoup. Maintenant, il se sent beaucoup mieux. Me cuesta quitar palabras. Lo que aquí, la verdad, si yo estuviera hablando, por ejemplo, con alguien de mi familia o un amigo, yo no diría il se sent. Yo diría il sent. Il sent beaucoup mieux. ¿Ves que ahí yo me estoy comiendo un montón de letras? Yo me como la L, yo me como eso, me lo como también. Ils sont beaucoup mieux. Eso ahí, la semaine dernière, un francés, un francés real, común y corriente, va a decir la semaine dernière. La semaine dernière. Es decir, que yo me como eso, la E aquí, yo me la como la semaine dernière. Mon père est allé chez le dentiste. Yo me como la E que está aquí. La semaine dernière, mon père est allé chez le dentiste. ¿Listo? Para que sepas que así va a ser cuando te va a tocar trabajar en otro país con pacientes que están estresados, tienen miedo. Entonces, por eso te toca practicar con anticipación. Realmente eso para los profesionales de la salud es un requisito. O sea, es imposible atender bien a un paciente sin realmente tener un buen nivel de francés. A diferencia de otros trabajos, otras profesiones donde no es tan importante, ahí sí, porque estamos hablando de temas que son muy estresantes para el paciente, entonces toca tener mucha claridad en la comunicación. Por eso voy a seguir subiendo dictados todos los días, ¿listo? Para que practiques tu oído y tu escritura. Y también debajo de este video te tengo clases de francés desde lo más básico y también con algún énfasis, algunos módulos con énfasis en el sector de la salud. Mira eso, está debajo del video para que te pongas las pilas y te digo hasta mañana para más dictados. Salut, 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 salut.